Guys, turuan ko kayo guys kung paano magdugtong ng extension. Yan. Basic lang. Gawin nyo lang ganito. Saan na ba yun? Ito lang guys. Kita nyo yan. Yung pantayan. Di pantayan dapat. Putulin mo yan ganyan. Yan yun guys. Putulin nyo yan lang guys. Tapos susukatin mo yan guys. Siyempre ganyan na yan guys eh. Susukatin natin yan guys. Same result yan guys. Yan, ganyan siya. Yan dapat. Hindi pantay. Unang gagawin ganyan. Babalatan natin. Babalatan lang natin guys. Yan lang magbalat to. Ganyan yan guys. Kita nyo naman. May pamints dyan sa ano, sa ref. Yan guys. Hindi ba malabo. Yan. Hindi siya pantay. Dapat ganyan siya. Ano gagawin na natin? Experiment. Experiment 101. Oh, di ba? Tingnan nyo guys, oh. Malayo sila. Malabong ano yan. Grounded. Nakita nyo naman. Wala kaming tape. Electrical. Kaya sketch tape na lang tayo. Yan lang. Balutin nyo lang yan. Kutsa, pag tinador ka? Yan guys. Tapos, yan. Ubusin nyo yung tape. Yung tig papay. Ubusin nyo. Joke lang. Joke lang mga brad. Ngayon natin. Hindi na natin. Yan. Buntot ka, kakat galaw niya eh. Kanina, tinatawag ko siya yung iligalaw yung buntot niya. Buntot. Let's it. Kain ka na dyan. Sasalang ko na. Yan o. Okay, tapos kidinan. Yan lang. Walang lapis, walang kulang. Tapos for the last time na balot. Para hindi mo pasukan ng tubig. Yan. Basic lang. Basic lang siya, basic.